norok anu jodi hamjakha ba BJP sarkar no hamjakha ba o development no naikha ga norok anu budui kaplai khidi jodi anu hamsa hingka nor anu taridi tamkai जों development खायनाय बुसकांगो जों development खायनाय जों न'नो पिरनाय जे youth empowerment जे infrastructure जे roadway highway जों जतनो खायनाय जे international roadway connection जों अमो खायनाय ते tourist spot जों अमो खायनाय सिमना हाय आमसाय अमसे गरीब एरिया जे ओ border area अबो बिगत 70 বছর और মন্ত্রী MLA उंगि थांगा बिरोधी दल लोक কিন্তু ওরা মুংসাফনো খাইলিয়া তিনি নাইদি ওরা আঞ্চলিক পার্টিনি প্রার্থী মানে যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইফ্রু যে আরো আইপিএফটি MLA উংথাঙ্কা কিন্তু ব MLA তংখানসে ব চাকরি রিমায়া ওংকাই ব MLA ngi ব তাংখাইনাই তাবো ব চাকরি চিকন মিকন চাকরি সে খাই রি সিমায়া ওংকাই ব MLA ngi তাংখাইনাই ওংকা তাবুক যে ও 2023 ব MLA ngi ব ও বরকনি বাগে ব তামখাইনাই boto nungui tona serai je agi CPM bo luti party je Ronjit Debbaarma ni netritwa bo luti party ajaga sai phega edisini tini sorok ni ayang danda banda khai tui phega tini same aro ticket malia CPM bo IPFT foratcha phega IPFT jemon tabo bungne pukuro akri hang botam phega o Binodh Debbaarma ni नेतृत्व तिनी मोथा हिनी किसा उत्साह फेका तिनी ओ आईपीएफटी क्रिक हांगा बारो लोबै सिटनि लोबै मन्त्री लोबै बारो थांका तिनी बहाय अमते खरो संस्कास खायतो मन अम बेलाय साया जनगण नि बगे अम बेलाय हामिया किन्तु अमते बरक न और आसुरि काम नंगनि ताई तामकै ओ जे बो सामुं खायतो मन अम बरक नि बगे एकदम हामिया मेसेज जाते तांथु आं जनगण नासुं सानामु सुङो जे अमते हायके सालाया norong no tei khede sapno asuranang ya hamba